आज जदि नवीन पट्टनायक कौन गोटा कि माने असुविधा पड़गले असुविधा नवीन पट्टनायक पड़गले से आहा कहवाक आसबेनि मुझे जानी बोलिकी से नवीन पट्टनायक पाखे छिड़ा हाँक आसबेनि ताले ये जो नवीन पट्टनायक भल पाइबा बिजु जनता दल नेता मानक मध्य अच्छी सब लोक देखाणिया तार कारण होची सी आसी माने सांगे सांगे मीडिया गोटा माने कथार किसी मीडिया को मसला दरकार राइट जहाँ आप कहले तेणु गोटे मसला जदि किसी जदि कौन मिलगला से दिन कम चलीगला या तेणु प्रेम पट्टनायक ये वीडियो कौन दाना आगु को धरब न धरब से तो पर कथा कि साधारण चर्चार निश्चय खोराक जोगे साधारण चर्चा को निश्चय खोराक जोगे ए सन्देह ना बिजु जनता दलर सुप्रीमो विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक मुंबई रो कोकिलाबेन धीरुभाई अंबानी हॉस्पिटल चिकित्सित होउछंती आमे समस्त जानिछंती जे जतेबे नवीन पट्टनायक सर्विकल आर्थराइटिस से अस्त्रोपचार पई मुंबई जाइथिले अस्त्रोपचार मध्य सफल होईची किंतु से किछि दिन हॉस्पिटल रहिबे एवं परवर्ती समय सूचना अनुसार जुलाई प्रथम सप्ताह रे ओडिसा आसीबे एही मु दुईटी पॉइंट रखिबा को चाहेबे गतकाली जहा खबर आसिला जे मुंबई जाइछंती बहु बीजेडी रो वरिष्ठ नेता जेमिति कि कहि परिबा अतनु सब्यसाची नायक प्रणव प्रकाश दास और बबी दास मानस मंगराज चंद्रशेखर साहू एमिति किछि वरिष्ठ नेता माने मुंबई जाइछंती नवीन पट्टनायक देखा करिबा पई नवीन पट्टनायक रो बड़ भाई प्रेम पट्टनायक एवं नवीन पट्टनायक को चिकित्सा करुथिबा डॉक्टर को मध्य भेटी नवीन पट्टनायक रो स्वास्थ्य अवस्था बुझिथिले नंबर 2 जदि देखिबा नवीन पट्टनायक रो 24 वर्ष शासन भितरे नवीन पट्टनायक बड़ भाई प्रेम पट्टनायक केबे भी नवीन पट्टनायक उद्देश्य कोनोसी भी वीडियो करि नाहांती किंतु जदियो नवीन पट्टनायक को सर्विकल आर्थराइटिस अस्त्रोपचार सफल होईची ता परवर्ती समय प्रेम पट्टनायक सामना को आसुछंती एक वीडियो मध्य जहां आसुची सोशल मीडिया रे ये आज वीडियो ने गत किछि दिन तळर वीडियो से वीडियो रे कहउछंती जे नवीन पट्टनायक वर्तमान सुस्थ अछंती ओडिसावासी प्रार्थना एवं आशु आरोग्य कामना करथिले ओडिसावासी सेति ओडिसावासी मते धन्यवाद जणाउछंती नवीन पट्टनायक नियमित चलाबुला करबा सहित कथावार्ता मते होउछंती बोली एमिति किछि नवीन पट्टनायक उद्देश्य रे कहिथिबार एक वीडियो भाइराल होउची जहा सामना को आसुची एठी कहा जाय पारिबो जदि नवीन पट्टनायक ई रोग जदि देखिबा कोनोसी बड़ मुह साधारण गोटे कॉमन डिजीज एवं अस्त्रोपचार सफल हेबा परे प्रेम पट्टनायक बहु वर्ष धरी जतबे किछि कहू नथिले नवीन पट्टनायक उद्देश्य रे केमिति ए छोट कथा पई आज गोटे वीडियो करूचंती एवं ताहा सोशल मीडिया रे मध्य से किछि कहूचंती नवीन पट्टनायक उद्देश्य रे एथिरे कोनोसी राजनीतिक समीकरण अछि कि एठी मते बड़ प्रश्न आसुची तबे आम सहित ए संपर्क रे अधिक आलोचना पई न्यूज रूम स्टूडियो रे उपस्थित अछंती वरिष्ठ सांबादिक राजनैतिक समीक्षक राजाराम शतपथी सर आपन न्यूज रूम को स्वागत करूची आपण माने सुनिले आपण भी सुनुथिले कोन मोर पॉइंट दुईटी थिला ते प्रथम पॉइंट मु रखिबी नवीन पट्टनायक रो बड़ भाई प्रेम पट्टनायक नवीन पट्टनायक उद्देश्य रे दीर्घ 24 वर्ष पर्यंत किछि कहू नथिले किंतु साधारण रोग डिया हेची म अस्त्रोपचार सफल हेची से सामना को आसुचंती वीडियो करूचंती आ कहउचन नवीन पट्टनायक माने सुस्थ अछंती ओडिसावासी को धन्यवाद जणाउचंती जय जगन्नाथ मध्ये कहउचंती एठी हम कहि परिबा कि कोन राजनीतिक समीकरण अछि व्हाट इज द पॉलिटिकल सिग्निफिकेंट कोन राजनीतिक संबंध थाई परे या कुनी जहा चर्चा होची जहा आपण कहले नवीन पट्टनायक बड़ भाई प्रेम पट्टनायक जो वीडियो वार्ता रे कहचंती जे तांकर अस्त्रोपचार सफल होईची इत्यादि इत्यादि आया राजनीति एवं राजनैतिक लोक तांको सहित जी संपर्क रे थिबे दूर संपर्क थाउ कि पाख संपर्क थाउ तांकर सबु कार्यकलाप निश्चय साधारण लोकंकर दृष्टि आकर्षण करिवो प्रेम पट्टनायक जेहेतु नवीन पट्टनायक बड़ भाई तेणु सी वीडियो जहाँ जो विषय भी करंतु ना कहीं सी निश्चय साधारण चर्चार विषय पाल्टिबो तेणु वर्तमान जो चर्चा होची प्रकृति से प्रथम कारण होची से आउ आपण जहाँ कहले एथिरे जना पड़ुची जे ये जहाँ दिसुची ता नुहे जहाँ पदा को दिसुची ता नुहे कौन नहीं कौन भितर किसी थाई पारे अलगा किसी एजेंडा थाई पारे जहाँ को साधारण मध्य चर्चा होची देखंतु नवीन पट्टनायक ओडिशार 24 वर्ष धरी मुख्यमंत्री थिले बिजु जनता दल वर्तमान से सभापति अच्छा मूलरू भी थिले
बर्तमान से विधानसभा लीडर ऑफ अपोजिशन अच्छी तेणु तांकर निश्चित भाव में फैन फॉलोइंग ओडिशा सारा तो थे निश्चय 78 वर्ष है आज्ञा एवं से ए जो सर्विकल आर्थराइटिस रोग जहाँ कहते डाक्तर मानकर कहवा कथा ये से भली किसी बड़ धरण रोग बड़ धरण किसी असुस्थता नुहे आज्ञा एवं जहाँ किसी प्रोसीडियर डाक्तखाना प्रति करा जायछि से खूब शीघ्र आरोग्य लाभ करी ओडिशा को फेरिबे। भुवनेश्वर फेरिबे यार भितर आप लक्ष्य करेंगे दुईटी घटना गोटे हूँ ओडिशा रु प्राय 100 रु अधिक विजु जनता दल लोक जहाँ मीडिया रे बाहर से सब या भितर मुंबई जाई जो डाक्तर चिकित्सा करथुले तांको भेटी नवीन पट्टनायक बाबद रे से सब पचार कौन केमती अच्छा कौन ना डाक्तखाना नवीन बाबू को से भेटी कि न भेटी आवश्यक तो मुझे जाने किंतु गोटे विराट फटो उठे विभिन्न गणमाध्यम से गुड़िक प्रकाश पाई द्वितीय कथाटी हूँ जहाँ प्रेम पट्टनायक वीडियो आपन कहले गोटे कथा आप लक्ष्य करेंगे नवीन पट्टनायक परिवार अर्थात बिजू पट्टनायक परिवार रे बिजू पट्टनायक मूलरू शेष पर्यंत अर्थात जेबे ठारू से राजनीति रे गोड़ देइथिले एवं जेबे तांकर परलोक हैला से पर्यंत आपण लक्ष्य करते बिजू पट्टनायक को कौन सी समय रे तांको परिवार रो कहा को सी सामना को आनी नांती राजनीति रे जोग देबा तो दूर कथा तांको परिवार रो तांको स्त्री तांको पुओ तांको झियो एपरिक नवीन पट्टनायक काहेकि काहारे कि सी राजनीति के आने पे प्रश्रय देना आग्रह प्रकाश करना एवं सेमाने मध्य कौन सी प्रकार कार्यक्रम रे जोग देकरी साधारण अंततः लोक जानिया भाया अवस्था को आसी नथिले केबे तेणु मोटामोटी कह गले बिजू पट्टनायक बंचित हुआ पर्यंत तांको परिवार रो किए किए अच्छे सब लोक जानी अल्प बहुत समस्त जानी किंतु सेमाने को कह गले ओडिशा रे कई चिन्ही नथले एपरिक जो दिन बिजू पट्टनायक परलोक है शव मरसर दिल्ली रु आसिक भुवनेश्वर विमान बंदर रे पहुंचला एठू पूरी स्वर्गद्वार निगला से नवीन पट्टनायक आसिक पहुंचते कि नवीन पट्टनायक ये नवीन पट्टनायक एवं बापा बिजू पट्टनायक आंकु कहीं चिन्ह नथिले नवीन पट्टनायक सेतेबेले कहीं ओडिशा रे चिन्ह नथिले भुवनेश्वर रे लोक चिन्हवा कष्ट केवल जदि किए कोठी चिन्ह गीता मेहटा को चिन्ह बिजू पट्टनायक झील कहीं से बहीपत्र लिखिं से जन लेखिका एवं अनेक समय सी आसती नवीन पट्टनायक बिजू पट्टनायक जो नवीन निवास से अनेक समय परिवार लोक आसती किंतु सेमाने केवे साधारण जीवन में किसी प्रवेश न था साधारण लोकों सहित किसी न था समस्या आसती बोलती खाई पी जाती तेणु से कहली नवीन पट्टनायक को कहीं चिन्ह नथिले यार भितर आप लक्ष्य करेंगे नवीन पट्टनायक पुणी जिते जनता दल जो जहाँ है बिजू पट्टनायक चलीगला जनता दल ताधर बिजू जनता दल जन्म है से खोजा पड़ा जे आम यहाँ केमती दलटा चलेगा विशेषकर कांग्रेस को केमती आम कांग्रेस तो जो विरोधी दल ना बीजेपी से तार किसी सत्ता नथिला कहले चले बिजू पट्टनायक निजे मोर मन अच्छी गोटे प्रेस कॉन्फ्रेंस रे बिजू पट्टनायक थे कहले ये गोटे साइन बोर्ड पार्टी से विषय किसी आलोचना निष्प्रयोजन ये भाव में छीछा कर बिजू पट्टनायक बीजेपी की कहते तो मेन राइवल पार्टी हूँ जनता दल जार बिजू पट्टनायक थे मुख्य एवं जोटा बीजेडी है अवर्तन से चलीगला कांग्रेस तो भाड़ेणी पड़ा जे बिजू जनता दल नेता किए हम भितर तो कई राजी हेले क्या नेता बोल स्वीकार करने जो मैंने नेता थे सी कई क्या नेता बोली स्वीकार करने राजी हेले केवल गोटे कथा राजी हेले चल खोजा किए जड़े गोटे कौटी थी जी आम समस्त ग्रहणीय हम माने आप देखो ओडिशा रे मुझे कथा कहबार उद्देश्य होशार केमती नेता माने जहाँ कहते अभाव एते अभाव जे
ସେମାନେ ଗଲେ ଏତେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ସେମାନେ ସବୁ ରାଜନୀତିରେ ଥିଲେ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ସେମାନେ ଯୋଉମାନେ ଜନତା ଦଳରେ ଥିଲେ ବା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହିତ ଥିଲେ, ପରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ବା ସେମାନେ ଗଢିଲେ, ଏମାନେ ସବୁ କି ବର୍ଷିକିଆ ନେତା, 2 ବର୍ଷିଆ 5 ବର୍ଷିଆ ନେତା ନୁହନ୍ତି। ଓଡିଶାର ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରିକି ସେମାନେ ସବୁ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେହି କାହାକୁ ସହିବାକୁ ରାଜି ନଥିଲେ, ଆଉ ନେତା କେହି ମିଳୁନାହାନ୍ତି, କେହି କାହାକୁ ନେତା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ନାରାଜ। ନେତା ତ ଅଭାବ ମରୁଡି ଆଉ। ସେମାନେ ସେଇଠୁ ଗୋଟିଏ କଥା ରାଜି ହେଲେ, କହିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘରେ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଯିଏ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆଣିବା, ସିଏ ଆମ ନେତା ହେବେ। ତାଙ୍କ ଘରେ ସମସ୍ତେ ମନା କଲେ। ଶେଷରେ ଯାହା ହଉ ବିଜୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଲେ, ସିଏ ରାଜି ହେଲେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ଯିବି ସେଠି ନେତା ହେବି। ତାଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଆଣିଲେ, ଏଠି ନେତା କଲେ। ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣା ନଥିଲା ସେତେବେଳେ, କିଛି ABCD କିଛି ଜଣା ନଥିଲା, ଓଡିଶା ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣା ନଥିଲା। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେ ଏଠୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଦିରୁ ମାନେ 2024 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ କି? ତାପରେ ବି ଏବେ ବି କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ତ ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁଠୁ ନେଇକିରି ଆସିଲେ, ତାକୁ ଗୋଟେ ମୁଖଟା କରିକି ନେତାଗିରି ବସେଇଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଖଟା କଣ ନା, ତାଙ୍କ ଟିକେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଅଛି। କଣ ସେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ନା, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଅ। ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ବସିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଅ ମାନେ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନେମ୍। ବ୍ରାଣ୍ଡ ବିଲକୁଲ ସେଟା ତାଙ୍କର ବ୍ରାଣ୍ଡ, ତ ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ତ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି। ସେ କୋଉ ଓଡିଆ କହିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଓଡିଶାର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ କୋଉ ବିଷୟରେ ଚାହିଁନଥିଲେ ଓଡିଆ ଶିଖିପାରି ନଥାନ୍ତେ? ସିଏ ତ ଅଲଗା ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଚାହିଁଥିଲେ କାହିଁ ଶିଖିପାରିବ ନା? କାଲି ସକାଳେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଲୋକ IAS IPS ପାଇକିରି ଓଡିଶାରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହଉନାହାନ୍ତି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ସେମାନେ ତ ଖଣ୍ଡି ଖଣ୍ଡି ଓଡିଆ କହୁଛନ୍ତି, ଓଡିଆ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଓଡିଆ, ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷରେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଓଡିଆ କହୁଛନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିପାରିବେନି କେন? ଆରେ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନା, ଗୋଟେ କିମ୍ଭୂତ କିମାକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଓଡିଶାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ମାନେ ଆମମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଓଡିଆ, ସେ ଇଂରାଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସେଇ ପ୍ରକୃତର ନେତା। କହି ଆମେ ତ ଭୋଟ ଦେଲେ ଆଉ କାହିଁକି କଣ ଆଉ, ଆମେ ତ ଏତେ ଭୋଟ ଦେଲେ ଯେ ରଖିବାକୁ ଜାଗା ମିଳିଲାନି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁଶୀଳନ କରିବ, ଜଣେ ଇଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର କଣ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, କଣ କେମିତି ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଥିଲାଗି କହିଲି ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରସଙ୍ଗ। ମୁଁ ସେଠିକି ଆସୁନି ଏତେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ମୋର ଖାଲି କହିବା କଥା ଯେ କୌଣସି ସମୟରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପରିବାରର କେହି ରାଜନୀତିରେ ଗୋଡ ଦେଇ ନଥିଲେ, ଏବଂ ଯିଏ ବି ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯିଏ ବି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଅଣା ହେଇଥିଲା ସେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଅ ବୋଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହଠାତ୍ କିନା ଶୁଣନ୍ତୁ, 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଦେହ ମଧ୍ୟ କେବେ କେବେ ଖରାପ ହେଇଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଖି ଦେଖେଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଅମୃତସର ଥରେ ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ। କାହିଁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ପଟ୍ଟନାୟକ କୌଣସି ସମୟରେ ତ ଭିଡିଓ କରିକିରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ତ କିଛି ଦେବାର ନାହିଁ। ହଠାତ୍ କିନା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଲୋକ ସନ୍ଦେହ କରିବ, କଣ ହବ ନ ହବ ସେ ତ ପର କଥା। ନ ହେଇବେ କିଛି ପାରେ, ଆମେ ହୁଏତ ଗୋଟେ ତିଳକୁ ତାଳ କରିକି ଆଲୋଚନା କରୁଥାଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା ହିଁ ହବ। ଯାହା ମୁଁ ମୂଳରୁ କହିଲି, ଆଲୋଚନା ତ ବନ୍ଦ କରିବେ, ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ଏତେ ହବ। ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭିଡିଓ ଦଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଦଉଛି ଆଗକୁ କିଛି ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣ। ପୂର୍ବରୁ ବି ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ବିଜେଡିର ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ଚେହେରା କିଏ ହେବେ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାର୍କ ରହିଲା। ସେଇଟା ବି ଲୋକ ଏବେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଧ ହୁଏ ଇଏ ବୋଧେ ହେଇପାରନ୍ତି ବିଜେଡିର ଚେହେରା। କାହିଁକି ନା ବିଜେଡିରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ଧରି ନିଆଯାଉ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇକି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ଯଦି ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ ପଚାରିବେ କିଏ ଜଣେ ନେତା ଏ ଦଳକୁ ଲିଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲ, କହିଲ କିଏ ସବୁ ବାହାରିବେ? କେହି ବାହାରିବେନି। ଆଉ ଯିଏ ବି ବାହାରିବେ, ଯେମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚାଲିଗଲା ପରେ, ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାହେଲେ କାହିଁକି? ସେଇଟା କେବଳ ନିଜେ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା, କେବଳ ନିଜେ ଯୋଉମାନେ ଏବେ ଧରନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ଯାଇଥିଲେ ବମ୍ବେ, ସେ କାହିଁ ଯାଇଥିଲେ? ସେ କେବଳ ଯାଇଥିଲେ ପବ୍ଲିକ ଫଟୋ ଆସିବ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହବ, ଖବର କାଗଜରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ସବୁ ବାହାରିବ, ସବୁ ଆସିବ। ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି ଯଦି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କଣ ଗୋଟେ କିଛି
ମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ଅସୁବିଧାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପଡ଼ିଗଲେ, ସେମାନେ ଆହା କହିବାକୁ ଆସିବେନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ବୋଲିକିରି ସେମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଖରେ ଛିଡା ହେବାକୁ ଆସିବେନି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ଏସବୁ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ। ତାର କାରଣ ହଉଛି ସେମାନେ ପରା ଆପଣ ପରା ତାଙ୍କର ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଇଂରାଜୀରେ କଣ କହନ୍ତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଯାହା କୁହାଯାଏ। ଆପଣ ନିଜର କଣ ଅଛି କେତେ ମଜବୁତ ଅଛି ସେଟା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଏକ୍ସପୋଜ ହେଇଗଲା ପରା। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଭାବିଥିଲେ ଆରେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ମାଡ଼ଗୋଳ କାହିଁକି ଆପଣ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ନେତା ବାଛି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜକୁ ବାଛି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସେ ଯାଇକି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଣିଲେ କଣ ପାଇଁ, ସିଏ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକର ପୁଅ ବୋଲି। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲି ଏମାନେ କେହି ଗୋଟିଏ ଦଳକୁ ଲିଡ୍ କଲା ଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କାହାରି ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ନିର୍ମୂଳୀ ଲତା ଭଳିଆ ମାନେ ଏ ଯୁକ୍ତିକି ଆପଣ ଆହୁରି ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିକି କହିପାରନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିନା ଏମିତି ସବୁ ନେତା ହେଇଯାଇପାରିବେ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଲିଡ୍ କରିପାରିବେ? ନ ହେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଜେପି କି ମଧ୍ୟ ପଚାରି ପାରନ୍ତି ଯେ ବିଜେପିରେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହ ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀକୁ ତାଙ୍କର ଛାତ ତଳେ ଯଦି ନ ରହିବେ ସେ କଣ ନିଜେ ସବୁ ଜିତିଯିବେ? ଏମିତି ହେଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଠିକ ହେଇପାରେ, ମୁଁ ମନା କରୁନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ଠିକ। ଏକଥା ତ ଆପଣ ଅସ୍ୱୀକାର, ଏଇଟା ବି ଠିକ, ଏଇଟା ତ ଆପଣ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେନି। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲି ସେମାନେ ଯିଏ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ରାଜନୀତିରେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ अस्तित्व बंचाई रखा से किंतु एटा जे प्रेम पट्टनायक कहीं प्रकार वीडियो जारी कर नवीन पट्टनायक पुतुरा भी बाहर थिले किछि दिन तळे ये बोधे मंग धरिबे बोधे बीजेडी दल नहीं एटा केवल से संवाद पत्र मीडिया रे केवल चर्चा रखे तांको फोटो खबर कागज रे एटा केवल एटा केवल से मीडिया लोक माने चर्चा करंती से जेते बेले की कोठी आसंती की यदि जने कोठी देखि देला ताकर ये आसंती ता ऊपर से चलांती तर ने जो गीता मेटा बोधे अनेक समय रे आसंती आसंती सी आसी जे माने संगे संगे मीडिया रे गोटा माने कथार किछि मीडिया को मसला दरकार राइट जहाँ आप कहले तेणु गोटे मसला जदि किसी जदि कौन मिलगला से दिन कम चलीगला या तेणु प्रेम पट्टनायक ये वीडियो कौन दाना आगु को धर न धर से तो पर कथा कि साधारण चर्चार निश्चय खोराक जोगे साधारण चर्चा को निश्चय खोराक जोगे ए सन्देह ना निहाती भाव तेज आपने शुणुले जितेबाला नवीन पट्टनायक स्वास्थ्य अवस्था धीरे धीरे सुधुरबार लगी खूब शीघ्र से भुवनेश्वर फेरबे किंतु यार भितर नवीन पट्टनायक बड़ भाई प्रेम पट्टनायक जो वीडियो नवीन पट्टनायक उद्देश्य जो नवीन पट्टनायक भल अच्छा ओडावासी प्रार्थना एवं सबकि आज नवीन पट्टनायक सुस्थ हो फेरी यार भितर कौटि ना कौटि गोटे चर्चा खोराक जोगाऊँ चर्चार खोराक जोगाऊँ जे एते वर्ष 24 वर्ष धरी नवीन पट्टनायक शासन क्षमता रहिले कहीं केबे भी नवीन पट्टनायक बड़ भाई प्रेम पट्टनायक कौन नवीन पट्टनायक उद्देश्य वीडियो करना आज कौन पाई नवीन पट्टनायक उद्देश्य एते भल पाइबा वीडियो यह गोटे खोराक जोगाऊँ बोध हुए कौन गोटे राजनैतिक समीकरण या भितर थाई पारे जदि आपण मानक लागुछि किछि पॉलिटिकल सिग्निफिकेंट अछि राजनीतिक संबंध अछि यार भितर आपण मान निश्चय कमेंट रे मध्ये लिखि पारिबे। लेटेस्ट अपडेट पाई हम चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करो। नमस्कार।